घर मोर ओडिशा को आपण मानकु स्वागत। आपण पई नै आछि देश विदेशर 10टी बड़ मुख्य खबर। आपण को वीडियोटी भल लागिले वीडियो को गोटे लाइक करी शेयर करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करी बेल नोटिफिकेशन को ऑन करंतु एही भली लेटेस्ट न्यूज अपडेट पाइबा पई। नंबर 1 टिकटॉक नेला नाबालकक जीवन दौड़ी देबार अभिनय करिबा हला काळ। प्राप्त सूचना अनुसार नयगढ़ डीआरडीए रोड थिबा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर पाखरे रहुथिबा आनंद चंद्र साहूंग पुआ प्रेमानंद साहू सबुबले निजर टिकटॉक वीडियो प्रस्तुत करिथांती। से किछि दिन हेब नयगढ़ जिलार लेंकुड़ीपड़ा ग्राम रे तांकर जणे संपर्कक घरे रहुथिले। प्रेमानंद गतकाली राति दौड़ी देबार टिकटॉक वीडियो प्रस्तुत करियाकू झरका पाखकू निजर मोबाइल रखी फैन रे झुलियाकू जाइथिले। एही काम करिया पई एक साड़ी नेइथिले। दुर्योगवशतः सेही साड़ीटी तांको बेकरे गुड़ेई होई जाइथिला। एहा परे तांकर प्राणवायु उड़ी जाइथिला। किछि समय परे संपर्कक घर लोके प्रेमानंद को फैन रे झुलंता अवस्था देखिया पाइथिले। जेते डाकिले भी प्रेमानंद किछि कहि नथिले। एहा परे सेमाने पुलिस को खबर देइथिले। खबर पाई नयगढ़ टाउन थाना एसआई धर्मेंद्र सियाल घटनास्थल रे पहुंची प्रेमानंद को मृतदेह को जबत करिया सह व्यवच्छेद लागि पठाइथिले। पुलिस ए नै एक अपमृत्यु मामला रुजु करथिबा जणा पड़िछि। 2 मन इच्छा फी बढ़ाई परिबेनी घरे स्कूल। देश कोरोना महामारी भली विपत्ति दे गति करुथिया बेले स्कूल कर्तृपक्ष मन इच्छा स्कूल फी वृद्धि करिया नै अभियोग आनिछंती। लॉकडाउन समय अभिभावक मानक ठारू आसुथिबा अभियोग को भित्ति करी दिल्लीर उपमुख्यमंत्री तथा शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया घरे स्कूल पई कड़ा नियम करिसंती। निज ट्वीट रे स्पष्ट भावे कहिसंती जे समस्त शिक्षक अणशिक्षक चुक्तिभित्तिक बा आउटसोर्सिंग कर्मचारी को ठीक समय रे दरमा देबा घरे स्कूल दायित्व। एही निर्देश सबु घरे स्कूल रे लागू हेबो। मनीष निज ट्वीट रे लिखिसंती जे मंत्री अरविंद केजरीवाल निर्देश देई कहिसंती। मनीष निजर ट्वीट रे लिखिसंती जे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल निर्देश देई कहिसंती दिल्लीर घरोई स्कूल गुडिक सरकार को न पचारि फी वृद्धि करि परिबे नाही। एहा व्यतीत सेमाने पिलांग ठारू एकत्र 3 मासर फी नेबे नाही। केवल गोटे मासर ट्यूशन फी व्यतीत सेमाने अन्य कोनोसी फी ग्रहण करिवे नाही। जदि छात्र छात्री फी न दियंती तेबे सेमानकु ऑनलाइन क्लास नेबाकू बारण करा जिवो नाही। नंबर 3 ग्राहकों को जियो ऑफर डाटा समाप्त हेबा परे मध्य 12 जीबी चलांतु। एही ऑफर रे एही बळी एक विपत्ति समय रे लोकमाननकु सहायता करिया पई रिलायंस जियो हाथ बढ़ाइछि। तेणु लॉकडाउन समय रे ग्राहकों को आराम प्रदान करी रिलायंस जियो एहार समस्त जियो ग्राहकों पई तथा भारतर किसी अंचल पई डाटा ऑफर घोषणा करिछि। कंपनी एहार समस्त विद्यमान जियो व्यवहारकारी को डुअल डाटा प्रदान करुछि एवं विद्यमान रिचार्ज रे उपलब्ध अतिरिक्त तथ्य जेपरिक 12 जीबी डाटा आपण पृथक भाव में पाई परिबे। नंबर 4 सुना मूल्य 10 ग्राम प्रति 45,666 टंका को वृद्धि पाइछि। 17 एप्रिल शुक्रवार दिन सुना फ्यूचर 3.16% ह्रास पाई 10 ग्राम पिछा 45,766 टंका होइथिबारु विदेश में दुर्बल धारा पर अंशग्रहणकारी माने सेमानक होल्डिंग को अपलोड करथिले। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज रे जून वितरण पई सुना मूल्य 1492 टंका किंबा 3.16% ह्रास होई 17,032 लॉट रो व्यवसाय करिया बेले व्यवसाय कारोबार रे 10 ग्राम प्रति 45,766 टंका ह्रास पाइछि। 5 रास्ता रे पड़िथिला 5 टंकिया नोट। कोरोना भय रे पुलिस को जणाइले लोके। कोरोना भाइरस एते परिमाण रे आतंक सृष्टि करिछि जे लोक माने टंका रखिया को नै भयभीत अछंती। बहुत सतर्कता अवलंबन करी टंका रखुचंती। एभली एक घटना देखिया को मिलिछि दिल्ली रे। रास्ता रे पड़िथिबा किछि नोट को देखिया परे घटनास्थल रे उत्तेजना प्रकाश पाइथिला। लोक माने नोट देखि उठाइबा परिवर्ते दौड़ी पळाइथिले। सही नोट द्वारा कोरोना भाइरस संक्रमित होई पारंती बोली भाबी लोक माने एभली करिथिले। सूचना योग्य जे गुरुवार दिन दिल्ली रे केशवपुरम अंचल रे एभली एक घटना घटिछि। रास्ता रे 500 टंकिया 3टी नोट पड़िथिबार लोक माने देखिथिले। एहाकु देखि लोक माने आश्चर्य होई जाइथिले। किछि लोक भयरे घरर छात उपरे सेही नोट देखुथिया बेले आउ के झरका फांकरे देखुथिले। नंबर 6 एप्रिल इंधन बिक्री 50% ह्रास पाइछि। पेट्रोल 64%, डीजेल 61%। एप्रिल भारतर इंधन व्यवहार रेकर्ड 50% ह्रास पाइछि। कारण एलपीजी व्यतीत समस्त पेट्रोलियम उत्पाद व्यापक चाहिदा क्षय होइथिबार देखा देइछि। एप्रिल प्रथम अर्धर इंधन व्यवहार पई अस्थायी शिल्प तथ्य अनुसार
पेट्रोलियम बिक्री 64% ह्रास पाइଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ 61% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଅଧିକାଂଶ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବନ୍ଦ ରହିଥିବାରୁ ବିମାନ ଟର୍ବାଇନ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର 93% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦର୍ଶାଇଥିବା ଏକମାତ୍ର ଇନ୍ଧନ ହେଉଛି ଏଲପିଜି, କାରଣ ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କୁ ମାଗଣା ଇନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ସରକାର ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ 15 ମଧ୍ୟରେ 21% ବ୍ୟବହାରକୁ ବର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରିରେ ହ୍ରାସ 50% ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। 7 ଏପ୍ରିଲ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପୁଣି ଥରେ ଲକଡାଉନ ଅବଧି ମେ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ 24ରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଲକଡାଉନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଜାନ୍ ହେ ଜାହାନ ହେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ 14 ଏପ୍ରିଲ ପୁନର୍ବାର ଲକଡାଉନ ଘୋଷଣା କଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଜାନ୍ ବି ଜାହାନ ବି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏହା ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଅଟକାଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ଦେଶ ଏହାର କ୍ଷତି ସହୁଛି। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତାଙ୍କ ଠିକଣାରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପ୍ରିଲ 20ରୁ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ବିଶେଷ ରିହାତି ପାଇବେ। ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ଏହି ସମୟକୁ ରେଡ୍, ଅରେଞ୍ଜ, ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ର ହେବ ଯେଉଁଠାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ ଏହାକୁ ହଟସ୍ପଟ୍ କୁହାଯିବ। ଆଗାମୀ 14 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କୌଣସି ମାମଲା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇନାହିଁ ତେବେ ଏହାକୁ ବା ଅରେଞ୍ଜ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯିବ। ଯଦି 28 ଦିନ ପାଇଁ କୌଣସି ମାମଲା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇନାହିଁ ତେବେ ଏହାକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ସଫଳ ବିବେଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍ କୁହାଯିବ। ଚୀନର ଉହାନରେ କରୋନା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟାଇ 1290 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। କରୋନାର ଜୀବାଣୁର କେନ୍ଦ୍ର ଉହାନରେ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ କରୋନା ଜୀବାଣୁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। କୋଭିଡ୍-19 ମାମଲାରେ ଚୀନ ପୁଣି ଥରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି 325କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା 50,333ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 1290 ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 3869 ରହିଛି। ଏହି ଆକଳନଗୁଡ଼ିକର ସରକାରୀ ସୂଚନା ୱାଇବୋ ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କରେ ଦିଆଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ 11ରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଏହାକୁ ମହାମାରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଜନ୍ ହପକିନ୍ସ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମହାମାରୀରେ ସଂକ୍ରମିତ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 21 ମିଲିୟନରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 184,000ରୁ ଅଧିକ। ନମ୍ବର 9 ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ 23ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ଅବସରରେ ଶୁକ୍ରବାର ବଲାଙ୍ଗୀରର ଯୁବ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରସ୍ଥ ରକ୍ତଭଣ୍ଡାରରେ ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଲୋଟସ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 31 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। କରୋନା ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ହସ୍ପିଟାଲର ରକ୍ତଭଣ୍ଡାରରେ ରକ୍ତ ଘୋର ଅଭାବ ସମୟରେ ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ ରକ୍ତଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ସେବା ଓ ସମ୍ମାନର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। 10 ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ପାରି ହେଉଥିବା 11 ବଙ୍ଗୀୟ ଶ୍ରମିକ ଧରା ପଡ଼ିଲେ। କରୋନା ଲାଗି ସମଗ୍ର ଦେଶ ଲକଡାଉନ ଥିବା ବେଳେ ଗତ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଏକ ବୋଲେରୋରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ସୀମାନ୍ତ ପାରି ହେଉଥିବା 11 ଜଣ ବଙ୍ଗୀୟ ଶ୍ରମିକ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବୋଲେରୋକୁ ଜବତ କରାଯାଇ ସମର୍ଦ୍ଧା ଜଗନ୍ନାଥ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ରଖି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ବୋଲେରୋ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ି ସମ୍ମୁଖରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଲେଖି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବଙ୍ଗୀୟ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ବସାଇ ଚତୁରତାର ସହ ଖସି ପଳାଉଥିବା ବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ପୋଲିସ ଓ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିରେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ସହ 10ଟି ଯାଉଥିବା ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଆସିଥିବାରୁ ପୋଲିସ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ନକଲି ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ରଖାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ଲକଡାଉନ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗରେ କର୍ମଦା ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଗାଡ଼ିକୁ ସିଜ୍ କରିଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଫସିଥିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ପଡ଼ୋଶୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ମାଛ ଓ ଅଣ୍ଡା ଗାଡ଼ିରେ ଲୁଚି ପଳାଇ ଆସୁଥିବାର ଖବର ମିଳୁଛି। ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଭୋଗରାଇ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଯୁବକ ଲୁଚି ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ଏନେଇ ଗାଁ ଲୋକେ ଡାକ୍ତରଖାନା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ପ୍ରତିଦିନ ପାଇବା ପାଇଁ।